Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Kiseljenje kupusa je jednostavno tradicija čuvanja zimnice i nezaobilazni dodatak mnogim jelima. Osim toga, svakako ne treba zaboraviti ni zdravstvene dobrobiti koje kiseli kupus donosi. Probiotici, vlakna i vitamin C su najvažniji za pravilno ili normalno funkcionisanje probavnog sistema i borbu sa infekcijama, a u kiselom kupusu ih ima sasvim dovoljno, tako da se često kaže da je odličan za jačanje imuniteta. O tome možemo nekom drugom prilikom. Danas ću reći neke stvari o samom postupku kiseljenja, odnosno načinu na koji mi to radimo godinama. Znam da razni krajevi imaju i razne načine pripreme, ali u konačnici sve se svodi na isto ili slično, tako da neću puno kiseliti pamet tim stvarima, da li se prvo slože na dno bačve ili kace listovi, da li se oko cijelih glavica ubacuju polovine ili četvrtine glavica kako bi se popunio prostor, ili da li ih treba oprati prije i oguliti vanjske listove. Dobro, ovo zadnje bi trebalo uraditi u svakom slučaju. Ono što smatram bitnije u ovom slučaju je da kažem neke stvari o tome kako se kupus ne bi pokvario i kako bi duže trajao. Jedan od najvažnijih faktora vezanih za ovo je so, odnosno količina soli koja otprilike ide prilikom pripreme. Znam da ste mogli pročitati ili čuti da je neka srednja mjera 2 ili 3% soli na težinu kupusa, ali hajmo mi to prevesti onako da svi razumijemo. Evo ja ću uzeti svoj domaći primjer. Od 2 bačve, bureta ili kace, da ne ponavljam više, razumjet ćete, jedna je od 100 litara i druga je od 50 litara. U ovu kacu od 100 litara stalo je cirka 20 glavica kupusa i nek je prosjek po glavici 3 kg, znači da imam 60 kg kupusa u bačvi od 100 litara vode. Tu ide 2 kg soli, manje više ajmo reći u priliku. Ova manja bačva je od 50 litara i tu je stalo 10 glavica, što je otprilike opet 30 kg kupusa i tu je otišlo 1 kg soli. Možete i tačno izmjeriti 2 kg soli, pa ono što vam nestane u glavice možete dodati naknadno ili pomiješati s vodom pa usuti ili jednostavno posuti po složenim glavicama. Ovo možda za sitnicu jest jača mjera, što opet zavisi kako ko voli, ali na ovaj način kupus će vam trajati dosta duže i mnogo je manja šansa da se pokvari. Kad se bačva napuni kupusom, onda se ostavi da prenoći i tek onda se uspe voda. Nemojte držati dugo bez vode jer će glavice pocrniti. Nakon što prenoći, kupus će se malo zbiti, pa eventualno možete staviti još koju glavicu. Kad uspijete vodu, obavezno pritisnite gornje glavice da ne vire iz vode, jer ako se to desi, opet će se pokvariti. Kupus se ne smije držati u toplom, najbolje je negdje vani, na terasi ili slično, što mu opet produžava vijek trajanja. A naknadno možete povremeno provjeriti količinu vode da se ne bi desilo da koja glavica ispliva. Hvala vam što ste gledali, za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!